সবাই এখন না 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 একবার পানাটা দেয়া হবে তো হ্যালো তো এই ওস্তাদ নিয়ে এলা আচ্ছা তুমি 500 টাকা আমাদের কিছু প্রস্তাব দাও पंखा चालू करो कोई फैन चला है रे फैन देखो फैन स्विच दबाइले तो वहाँ के दाबले भेतु घुमा से देखो ना पैनल लिया ऑपरेटर के फेंडा लगा चलो हाँ चलो साला बढ़िया आ जाओ नहीं दिन करी फटी जाती तो हम खराब लगता है तो 18-20 हजार টাকা देके कैमरामैन फेंडा कमे गला जाए कैमरामैन को रे कैमरामैन को है क्या कुछ डोल देखी डरन टे कवर नहीं वीडियो देखाबो ना के ना ना ताता दूरचे काकू देखो ताता दूरचे ताता दूरचे ना तो अच्छा हां बंदो आगे जाओ पेंडल चल डोल उड़ा तो बोलो एक बार का पेंडल उड़ाने कौन ले जाएंगे हां पेंडल चल जाओ हम चलेंगे होगा ना जाओ बजाए हो অফ করুন প্রজেক্টে নিয়ে যাবে অফ করে দিচ্ছি আমি ঘুরাই দাও ওটা এদিকে ঘুরাই দাও না বাইরের দিকে ঘুরাই দাও ওদিকে লোক হাওয়া ওই একটু সাইড হবে ভোটটাকে আসি না গোস তুই বল না ঠিক আছে ও নাই বসে বসে দাঁড়ায় থাকে ঘন্টা দিয়ে ঘুরা যাও এই বল দা ঘন্টা এদিকে ঘুরান না ঘন্টা এদিকে ঘুরান যা হ্যাঁ প্রদীপটা নেমে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ বাস বাস হ্যাঁ এদিকে আরেকটু যাও ওটা अभी रुक এখন अभी रुक হ্যাঁ আরটি করে ওটা মালা বদলের সময় দিতে পারবো আরেকটা 10 টাকার নোট আচ্ছা আনা উড়া উপর ধরে উড়া আনা যা ফাটলে যা ধীরে দাদা আমাদেরকে नॉर्मल टाइप से करना है मेकअप करना